Mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon mahiblag dayon. Unsa may nabikil ni moron? Ma, sakit akong tutunlan, ma. Mao na, sakit-sakit ng tutunlan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kaayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabii, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na nganong nagsakit na imong tutunlan, nagsige ra manggug kag cellphone good. Basin tingali, mama, diabetes ko, cellphone, ra gihapon imong irason. Abda ko si mama, pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Preani. Uy, katik na imo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sige kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon mahiblag dayon. Unsa may nabikil ni moron? Ma, sakit akong tutunlan, ma. Mao na, sakit-sakit ng tutunlan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kaayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabii, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na nganong nagsakit na imong tutunlan, nagsige ra manggug kag cellphone good. Basin tingali, mama, diabetes ko, cellphone, ra gihapon imong irason. Abda ko si mama, pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Preani. Uy, katik na imo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sige kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon mahiblag dayon. Unsa may nabikil ni moron? Ma, sakit akong tutunlan, ma. Mao na, sakit-sakit ng tutunlan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kaayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabii, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na nganong nagsakit na imong tutunlan, nagsige ra manggug kag cellphone good. Basin tingali, mama, diabetes ko, cellphone, ra gihapon imong irason. Abda ko si mama, pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Preani. Uy, katik na imo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sige kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon mahiblag dayon. Unsa may nabikil ni moron? Ma, sakit akong tutunlan, ma. Mao na, sakit-sakit ng tutunlan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kaayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabii, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na nganong nagsakit na imong tutunlan, nagsige ra manggug kag cellphone good. Basin tingali, mama, diabetes ko, cellphone, ra gihapon imong irason. Abda ko si mama, pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Preani. Uy, katik na imo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sige kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon mahiblag dayon. Unsa may nabikil ni moron? Ma, sakit akong tutunlan, ma. Mao na, sakit-sakit ng tutunlan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kaayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabii, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na nganong nagsakit na imong tutunlan, nagsige ra manggug kag cellphone good. Basin tingali, mama, diabetes ko, cellphone, ra gihapon imong irason. Abda ko si mama, pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Preani. Uy, katik na imo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sige kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon mahiblag dayon. Unsa may nabikil ni moron? Ma, sakit akong tutunlan, ma.
Mao na, sakit-sakit ng tutulan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabi, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na anong nagsakit na imong tutulan, nagsige ra manggugkag cellphone good. Basin tingali mama, diabetes ko, cellphone ra gihapon imong irason. Abda ko si mama pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Pre ani. Uy, katik na imo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sigir kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon ma-high blood dayon. Unsa may nabikil ni mo ron? Ma, sakit akong tutulan ma. Mao na, sakit-sakit ng tutulan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabi, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na anong nagsakit na imong tutulan, nagsige ra manggugkag cellphone good. Basin tingali mama, diabetes ko, cellphone ra gihapon imong irason. Abda ko si mama pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Pre ani. Uy, katik na imo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Inanagbiyak Unsa ka naman sad katik sigir kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon ma-high blood dayon. Unsa may nabikil ni mo ron? Ma, sakit akong tutulan ma. Mao na, sakit-sakit ng tutulan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabi, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na anong nagsakit na imong tutulan, nagsige ra manggugkag cellphone good. Basin tingali mama, diabetes ko, cellphone ra gihapon imong irason. Abda ko si mama pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Pre ani. Uy, katik na imo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sigir kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon ma-high blood dayon. Unsa may nabikil ni mo ron? Ma, sakit akong tutulan ma. Mao na, sakit-sakit ng tutulan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabi, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na anong nagsakit na imong tutulan, nagsige ra manggugkag cellphone good. Basin tingali mama, diabetes ko, cellphone ra gihapon imong irason. Abda ko si mama pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Pre ani. Uy, katik na imo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sigir kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon ma-high blood dayon. Unsa may nabikil ni mo ron? Ma, sakit akong tutulan ma. Mao na, sakit-sakit ng tutulan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabi, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na anong nagsakit na imong tutulan, nagsige ra manggugkag cellphone good. Basin tingali mama, diabetes ko, cellphone ra gihapon imong irason. Abda ko si mama pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Pre ani. Uy, katik na imo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sigir kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon ma-high blood dayon. Unsa may nabikil ni mo ron? Ma, sakit akong tutulan ma. Mao na, sakit-sakit ng tutulan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabi, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na anong nagsakit na imong tutulan, nagsige ra manggugkag cellphone good.
Basin tingali mama, diabetes ko, cellphone ra gihapon nimo irason. Abda ko si mama pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Pre ani. Uy, katik na mo abot bisita ba maniud to diri atan awan nimong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sigir kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon ma-high blood dayon. Unsa may nabikil nimo ron? Ma, sakit akong tutunlan ma. Mao na, sakit-sakit ang tutulan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kaayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabii, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na nganong nagsakit na na imong tutulan, nagsige ra man gud kag cellphone good. Basin tingali mama, diabetes ko, cellphone ra gihapon nimo irason. Abda ko si mama pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Pre ani. Uy, katik na mo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sigir kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon ma-high blood dayon. Unsa may nabikil nimo ron? Ma, sakit akong tutunlan ma. Mao na, sakit-sakit ang tutulan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kaayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabii, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na nganong nagsakit na imong tutulan, nagsige ra man gud kag cellphone good. Basin tingali mama, diabetes ko, cellphone ra gihapon nimo irason. Abda ko si mama pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Pre ani. Uy, katik na mo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sigir kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon ma-high blood dayon. Unsa may nabikil nimo ron? Ma, sakit akong tutunlan ma. Mao na, sakit-sakit ang tutulan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kaayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabii, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na nganong nagsakit na imong tutulan, nagsige ra man gud kag cellphone good. Basin tingali mama, diabetes ko, cellphone ra gihapon nimo irason. Abda ko si mama pero usahay wala jud ko kasabot sa iyaha. Pre ani. Uy, katik na mo abot bisita ba maniud to diri atan awan imong kwarto o perting hugawa unsa na may imong gama diri limpyuhan imong kwarto. Asa rin mo maniud to madiri o dito sa kusina? Wa ko na-inform na diri di mo sa kwarto mangaon. Ma. Unsa naman sad katik sigir kag mama. Sige mama ang baba. Nalang ganit tay pangutanon ma-high blood dayon. Unsa may nabikil nimo ron? Ma, sakit akong tutunlan ma. Mao na, sakit-sakit ang tutulan no. Sige man nag-cellphone. Sige man nag-internet. Kuan kaayo na, sige di na buwian ang cellphone. Kada adlaw cellphone. Magabii, magpulaw pa, magbila, cellphone. Mo na, rasong na nganong nagsakit na imong tutulan, nagsige ra man gud kag cellphone good. Basin tingali mama, diabetes ko, cellphone ra gihapon nimo irason.